you need not complain. Then complain anyway. No, we will stop it. They are not humans. You've seen all these people are not humans. You told one issue. No, why elaborate again? No, because we are doing it time and again. Stop it. You next Please time. stop it from today onwards. Please, we don't have any issue. We are cooperating with you all as much as possible. Night. Not night. After 6 p.m. don't please stop it. I spoke to the collector. He said no. There is agreement. Gentleman agreement between us, all parties. 6 o'clock both. No, that is what you are telling is exactly. So please stop it. ना सॉन्ग उपरांत दिना काय कोण आयचो फोन करपाचो चड जालें तेंगे बाबेंगेनी आतां आमगे जवळ कितली वर्सां हांवें पप्पा हालोली जवळ भरताले जवळ बोन आमी ते उत्पन्न कोणी खाताले ते भेंडे बी रोयलो हाय थंय भेंडे जावं केळी थंय मुगे लाकूडसां जाल्यार केळ्यो आनी आमगे वयच्या पसार लुगार आहा तो पासून तुमी आतां सगळो लुगार माती भात घालन तेमी आतां बंद केला आनी आमी नासतना येताय ते आमी मेहला येना आमी भोवपाक तशी आहा ती आतां चिरी बिरे ते सगळे तेचे आहा तुमच्या सकला ते पयर मुगे ते सकला तुमी सांगे निवळ करून गेलाय सारकी सकल बाबा आमकां वाट ना आनी पळय चेड्याको येता तेन्ना कोणाक येता ती गेट घालची तुमगे लुगार काय माहिती ते सकल आमकां जाय आमी कोणी रेल्वे मनशां पयलीं ती गेट घाल आमगे गोवान गांवस पयलें ती आमी बंद केलें थिंगा ही वाट तेमी दुरीकान तेमी बंद केलें तें आमी बंद केलें न्हू आमगे आतां तें भितर सोदताय न्हू दोनूय घरां भितर कोणी देंवन येताय आनी आतां थंय जाल्यार थंय कितें चलता थंय तेमी आनी हिंगा राती बीन हिंगा काम चलता हय राती काम चलता कितल्यांक देखून 7 लोक हिंगा गाडी आसताय हांव नको कितें कोता मेरी थंय गेल्यार मागीर कोण आसना पुला कपूर काम कोता आखी रात बोट डमा केस्तो आवाज थिंगा आखी रात बोर पायप दडान घालताले माती केदोंग खबर ना पूण कांय ना आज जाल्यार माती आहा वचपा जायना आज चोयला माती राती आमी तो कोताय आमी सिमिटा पर गोंय हा तो पायलो बाबा सिमीट कोण घायल काय म्हूण हिंग कोण ना ते जंपरांचे ते राती आमी तो वयला आज 20 तारीख डिसेंबराचे आणि आम्ही हे मोडो आहा पाली विलेज हो जागो जावन आसा ज्युरिस्डिक्शन हेचे विलेज पंचायत ऑफ वेलसाम पाली आनी सुरसी हिंगा जायती चडवड जाल्या कित्याक हिंगा दुसरो एक ट्रॅक येता डबल ट्रॅक म्हणून आनी हे लोकांक जायते त्रास जाले कांय 7-8 वर्सां जालीं हिंगा रेल्वेचे मनीस हिंगा गांवांत घुसोन हिंगा जायते आपणा जायते भाशेन हें करता आनी गेल्या त्या जुनाक हिंगा आमकां कळोन येयलें 5 तारखे नोव्हेंबराची की गेल्या त्या वर्सा जुनाक हे हो जागो पोजेशन साउथ वेस्टर्न रेल्वे ताब्यांत दिल्लो म्हणून आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हो दिल्लो कितको न्हू एक म्युटेशन प्रोसेस करूं ना एक डिमार्केशन करूं ना कांयच कोनासतना डायरेक्ट तांकां तेंच्या ताब्यांत दिलो लोकांक इनवॉल्व करूं ना सो आमी जायती आमी लेटरां बरयलीं आमचे डेप्युटी कलेक्टर मिटींग केल्यो आमचो MP साउथ गोवा MP कॅप्टन विरातान जायती प्रेशर घायलो आमच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर आनी आज तेणी हे आमकां नोटिफिकेशन येयलें की 20 तारखेर आनी 21 तारखेर डिसेंबराचे ते डिमार्केशन करतले म्हणून हे डिमार्केशन हे पयलें जावपा जातलें बिफोर द म्युटेशन एंड बिफोर द इशुईंग द सर्टिफिकेट ऑफ पोजिशन टू द रेल्वेज म्हणून हें कांयच जावं ना सो आज ते सकाळीं येयले 10:30 वरांचेर BSLR म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रेव्हन्यू डिपार्टमेंटांतले 3 सर्वेर येयले डिप्यूट केल्ले ते आनी आमचे गोंयचे पुलीस आसले आमी ताका मागून हाडले कित्याक आमकां दिसता की जायते हिंगा एंटी सोशल एलिमेंट्स हिंगा थोडे डिस्टर्ब करतले आमकां ही मेन हेतू आसलो हेजो की लोकांक कळपाक तेजो कितलो जागो कब्जा केलो तो रेल्वेन तांकां खबर नासतना सो हे डिमार्केशन प्रोसेस आयज पिसफुली जालें कांयच कोण येना सगळे लोकांक कॉपरेट केलें कित्याक तांकांय हुस्को जालो आहा कितलो जागो वयता तो म्हणजे थंय सामका ही आमचो लोक आहा तो तांकां तेंचे स्ट्रक्चर मळपा वताले ते आमी 5 तारखे नोव्हेंबराचे आमी बंद उडयल्ले त्या आमी मुखार सरून सो आमी आमचे गोंयचे कोर्टान आनी आमचे वांगडी दुसरे
ऑर्गनायझेशन NGOs आहा तेणी आमकां जायतो सपोर्ट केला गोंयचे पिळगे खातीर तेय आमचे कॉन्टेक्ट आहा गोंयचो आवाज आमचे कॉन्टेक्ट आहा सो आमचे जायते आमी हें करून आमची कितें आमी वयर सकयल कितें जाता तें आमी मुखार सांबाळून हे आमी हो झूज मुखार व्हरता सो हांव कितें सांगता की फाल्यां हे येतले आयज ते डिमार्केशन तेणी कोऑर्डिनेट्स केले ते सुपर इम्पोज करतले तेंचे 1986 तेंगे ओल्ड सर्वे प्लॅनाचेर आनी फाल्यां ते नीज घातले म्हणजे डिमार्केशन एक्च्युअल डिमार्केशन फाल्यां 21 तारखेर डिसेंबराचे हिंगा ते आमचे DSLR गोंयचे गव्हर्मेंटाचे ते डिमार्केट करतले फाल्यां सो एक तो हुस्को आसलो आमचो गोंयकारांचो हे हिंगाचे स्थानीक लोक आहा तेंचो की तेंचो कितलो जागो वयता कितले तेंकां आज पर्यंत तेंकां कांयच खबर ना आनी हे रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर RVNL आयज तेंकां आमी एक कन्फ्रंटेशन न्हू एक तेंकां आमी एक वॉर्निंग दिलां लोकांनी की 6 वरां उपरांत ते कोणूय हिंगा काम करपा ना म्हूण आमी 6 तारखेर कलेक्टराच्या मेळ्ळे आनी कलेक्टरान आमी बरें आमकां आमचें आयकोन घेयल्लें की 6 उपरांत रातचे सांजे आनी रातचे देखून कांयच काम जावपा ना म्हूण काल देखून हिंगा राती 12, 1, 2 देखून काम चलतालें राती सो हांव म्हणून कोता की हेज मुखार तेणी आमकां सांगिलां तेंचो एक डेप्युटी जनरल मॅनेजर आसलो तेणें सांगलां आमकां की आयज सावन 6 उपरांत आमी नोटिफिकेशन धाडलें की आफ्टर 6 PM हे काम बंद जातलें म्हूण रेल्वेचें सो आमी ताका स्ट्रिक्टली सांगलां दीस वील गो आउट ऑफ हँड हांवें PIकूय आमच्या PIकूय आमची लेटर घायल्या आमच्या साऊथ सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP साऊथ घायल्या कलेक्टर घायल्या डेप्युटी कलेक्टर मामलतदार सगळे आमी त्यो लेटर घायल्या की हे वायलेशन जालां म्हणून सो हांव मागता ऑथॉरिटीज हे मातशे तुमी लोकांचो तुमी योला हियर फॉर द सर्वीस अँड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर पीपल आवर लोकल्स सर्वीस टू आवर लोकल्स कम फर्स्ट मागीर तुमी ह्यार कितें करपा तें तुमी तुमगे सेंट्रला हें तें तुमी इफ यू वॉन्ट टू बाव backwards also this is your lookout but first your duty is to the taxpayers of Goa हे सगळे लोक कितें टॅक्स भरता आनी तेचे वरवीं तुमची पागरां मेळटा तुमकां सो हांव मागता सगळ्यांक तुमी बॅकवर्ड्स तें करपाची गरज ना गरज आहा आमच्या लोकांक हिंगा तांकां रिलीफ दिवपाक आनी रातचें तें काम जाता तें न्हू तें बंद जावपाक जाय